Hello kids, it's your mom again. So today I'm compiling all of the things that we did last July 28 to 29, 2023. But mostly this is for Ellie na lang. Because I already vlogged about attending a bridal fair on that same day. So kana na lang kay Ellie. And then this time, medyo kulis maot ako na kay annoyed kay ko kay wala na tayo na kong errand that day. Ay, ang mga anak. Ngayon na sila nagulat. Wagyan sila na ito diri kay ulan. Ay, mga dungkoy ug mga pingkat. Wagyan sila ni Hawa. Hello. Wagyan ni Hawa na. Dala lang ang mo kay ulan. Arty. Uy, oh, dito na. Yung nagawas. Ay, sus. Come here. Hello. Hi. My name is Ellie. Pilidong budong. Ano? Pilidong. Hi guys, I have a secret. Hi, this is my secret. I have a secret. Hello. Hello, I am Ellie. I am 2 months old today. I'm 2 months old today. Sa kuno, 2 months old. 2 months old. Ouch! No! Hello, I am Ellie. Look at my feet. Look at me. Ayaw dong. Look at me. I am Mama's baby. I am Ellie. I am Mama's baby. Agadong. I'm always, I always look messy because I always ligo may water na pang-inom. My name is Ellie. I'm the bugoy. Maninaw sa kadako. Ano lang, may kaya buyag. Dako na lang ni Ron. Poop monster. My poop monster. Ellie. Hi. For today's video, Ellie. No. Hi. Okay. Ellie burung. Aduh. Hello, I am Ellie. Ouch! Ellie. Ouch! It's not a bone. It's a bone, but it's not a play bone. I'm a poop monster. My name is Ellie. I'm a poop monster. Wait. Masok na. Ellie, come here. Hindi tayo makapal. Yung pa ako nabalik. Wait. Ellie. My name is Ellie. Ellie ko'y sandot. Naming kodot. Adong. Ellie. Huy. Gamot ka dila ba? Dili lang. Ito lang. Hello, I'm Ellie and this is my mommy. Hello. Agay dong. Sakit naman na dong, oy. Agay. Ellie boy bodoy. Agay dong. Ouch! Agay, grabe, butang niya sa iyong pama. My poop monster. Ay, ito na, mo dong. Ayun dong. Dilap sa screen. Nge. Nge, bayot nge. Nge, ali bayot nge.
Ano ka? Zoom, 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 zoom. I'm zooming in my room. My zoom is forever. Zoom, 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 zoom. Wow! My zoom is forever. Zoom, 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 zoom. My zoom is in a room. My zoom is forever. Zoom is forever. Knock, knock, knock. Zoom, zoom, zoom. Kita dong, kita di karun. Kita lang Eli. No! Ay, ba't nang ikaw dong, ay? Hey guys, finally done with the palengke. I'm so sweaty. Pero nawala-wala na kaya kuha ng gitrapuhan. Ikaw ba? Wala pa ka nag-replenish. Baka naginom tubig. Hindi, nagpalit na kag mga pang tapioca kag wala pa man kay Malit ako. condense o gano. Malit ako eh. Malit ko na condense o. Wala tayo sudlanan. Kaya gilabay na to itong gibalabay na to. Gibalabay na to itong litrohan na rin. Ayo. Tama tayo mga ano. Katong Tupperware na ano. Katong gidala ni na tita. Sure, oy, nadi ay. Gibalik tila to, oy. Yung to Tupperware nga ano ba? Disposable Tupperware man to. Meron lang ka. Eli, doy, bukoy. Basa kayo, oh. Basa kayo, oh. Hmm? Nara lang. Nasa makaray ko, malibang siya. Malibang siya. Alag yun, bahala kay kanila. Libang ka rong. Sama na di. Dad is driving while the bugoy is jumping. Ay mabugoy, ay mabugoy. My name is Ellie, ay mabugoy. Injectionan ko sa lobot karon. Kaya ako name kay Ellie. Same name sa engagement ring ni Mommy. This design is called Ellie. Oh. Oh. Bahala ka gira. Diyan lang. Kanya na maglaro. Maglaro lagi taon niya. So nakuha na naman si Ellie. Nadiri ang bata. 3 something. Ay 4, ay 5 na. Bukoy kayo. Tanawa, nalibang yun. Oh no! Asa sa ano? Sikinan. Di ba sa Ay, sa sulod. Sa sulod. Kamot. Nag pag-abrik, bintahan nata. Eli, diri, Eli, ayaw, pagtamak-tamak. Sus, wala pa yun tayo tissue. Kinsang bata ang nakalibang. Nasakpan sa kamera ang batang nakalibang. Kinsay pangalan sa batang nakalibang. Trapo-trapo siya lubot. Kapilan mo ano. Tanan gilabay nimo. Oo. Basta na kayo eh. Kinsang bata ang nakalibang. Ellie! Tubugoy gitu. Kinsang bata ang nakalibang. Laban dara Ellie. Paningkamot yun. Naanata sa animal doctors Ellie. Cat clinic. And here's the dog clinic. Wala ka dong. Wala ka dong. Injection na imong lubot dong. Injection na imong lubot dong. Okay na mo dong. Nasa naman kanya. Ano? Magara sa kuwan. Plastic. Wala ka dong. Injectionan ang lubot. Injectionan ang lubot ni Ellie.
injection na. May lubot injection na. So, kanina lubot daw. Jadi try niya kapot. Kaya naman niya ang overall appetite and health, no? Karon. Pwede na lang. Gani. Saan na ito? Ito ayun ko yun. Ha? Tusok na ako, baby. Oo, mana, oy. Mana. Humana. Humana. Sa August 3 na lang yan. Daddy, kitaslok ang robot ni Ellie. Kitaslok ang robot. Kitaslok ang likod ni Ellie. Boy nga bayot. Ay! Okay. Oh! Pagbayag dong. Kasi jump dong kay... Naka-incline plane ka ba? Finally done with everything. Pero sa anak ko na sa dawa ito. Ha? Isang isa? Purgat? O di ba? May nangihi na po. O di ba? Sa di ba? Nangihi. Di ba? Karong August 1. Pero sa August 1. Tuesday. No. Nay, batang frustrated kay dili maabot akong kamot. Dool na kaayo pero dili maabot. Na frustrate ang bata nga budong. Anara. Dool na kayo hindi niya maabot. Mami. Hindi man ako ni maabot. Hindi man ako ni maabot. Nara. Agay! Daddy! Sakit kayo ko! Sakit to! Na-frustrate siya. Iyahag yung ayo-ayo. Huwaging kitang kamot. Agay! Sakit to! Grabe sakit to, uy! Hey, Ellie. Ellie, kuy! Ellie, kuy, kusoy!
Budong, grabe ka, bung kudot. Da. Ano sa iingon? Kobe? Kobe? Come here. Ikaw, ha? Bukoy, ba't natin doy? Ay, doy ka na. Uy, kapte, mo nang bukan. Ay, bukoy, ba't natin doy? 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 Ay, dito. Ay, bukoy, ba't natin doy? Wait, no? Wait, bukoy, Ellie, bukoy. Ellie! Basta. Ellie, bukoy, ba't natin doy? Kapuya, oy! Kobe! Mangihit ulit ka, ha? Anya, usawa ng pagsakag balik. Nagtungon ka, ha? Balingkamot. Balingkamot, tira. Huwag mo'y labot ni mo. Saka, tira. Hala, patira, oy. Hala, patira. Hala ka dira, paningkamot ug imo. Kay nganong ninaog-naog ka. Nya asa man ka mo agi ron? Ha? Asa man na mo agi ron?